Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, on a entendu ensemble le miracle de la bénédiction de 5 pains et 2 poissons. Et dans ce miracle se cache une grande bénédiction qui a été donnée par le Christ. Et on voit cette bénédiction qui est présente dans le fait que toute la foule a été rassasiée, plus de 5000 hommes qui étaient présents. Mais avant de se lancer sur cette bénédiction dont on a tous besoin et envie d'avoir, il ne faut pas oublier ce petit garçon qui a donné, qui a offert ces 5 pains et 2 poissons pour que le Christ les bénisse et que ça soit distribué à toute cette foule et que toute cette foule soit rassasiée. Et le fait de donner, parfois, on le limite dans nos pensées et nos savoirs à donner de l'argent, à payer les dîmes, à faire de l'aumône. Et quand on parle de l'aumône, on pense uniquement parfois à l'aumône de l'argent. Sauf que on voit dans Matthieu 25 que le Christ nous apprend que ces brebis qui étaient acceptées, ils sont acceptés et qu'il les ait invités à aller dans son royaume. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ce n'est pas uniquement le don de l'argent, le don de la charité, mais aussi le fait d'aller, de donner de soi-même. Et c'est pour ça qu'on peut faire 3 branches ou 3 catégories de dons qu'on est appelé à vivre et à faire. C'est les dons des dîmes, ou le monde de la charité, et aussi le don donné de son temps, le dîme de son temps, de sa journée, de sa semaine, de ses vacances également. Et la 3e catégorie, c'est donner de sa force et de sa santé. Une chose que parfois on oublie et qu'on laisse passer. Le plus facile dans ces 3 catégories, c'est le don d'argent, c'est le don des dîmes. Si tu cherches à te libérer, tu verses tes dîmes, tu donnes, et puis tu penses que ça y est, tu as complété, tu as fait ton devoir vis-à-vis du Christ. Mais le Seigneur, il cherche au-delà de ça, et au-delà de ce don d'argent que tu es appelé à faire. Il cherche parce qu'il ne cherche pas même. Il veut que toi, tu sois engagé, que tu sois dans le service, que tu participes avec ces disciples-là qui étaient présents et qui ont aussi donné. C'est eux qui ont cherché les 5 pains et 2 poissons, qui ont cherché la bénédiction auprès de Jésus, et après ils ont distribué. C'est aussi eux qui étaient investis dans cette bénédiction de fait de donner et de partager avec les autres qui étaient présents. Parfois aussi, on pense que le don se limite à cela et on oublie le don des sentiments, des paroles, du courage, des bonnes paroles qu'on donne aux autres. Cela aussi, c'est un don que le Seigneur cherche de chacun de nous à vivre et à faire. Pense, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que quand tu parles à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui racontes? Est-ce que tu partages avec lui des bons sentiments? Tu lui donnes des sentiments d'amour, de courage, de satisfaction dont il a besoin, ou tu es avare vis-à-vis de tes sentiments? Tu ne donnes pas assez aux autres. Tu ne ressens pas le besoin des autres, de ce qu'ils pense de toi. Tu es avare, pas uniquement dans ce que tu as, mais aussi dans ce que tu donnes, même dans tes sentiments. Et cela aussi se voit dans les familles. Parfois on est avare, on cherche toujours à être aimé, plus que aimer les autres. On voit les enfants qui cherchent toujours à être aimés par leurs parents. Une fois que leurs parents leur donnent quelque chose, ils ne veulent pas. Ils sentent que donner, c'est dans un seul sens, des parents envers les enfants, et non pas aussi dans l'autre sens. Et dans cela, on oublie ce que Séracide nous a appris. Mon fils, prends soin de ton père dans sa vieillesse et n'afflige pas durant sa vie. Même s'il perd la raison, sois indulgent et ne l'insulte pas, parce que tu es plein de force. Car ton aumône envers ton père ne sera pas oublié. Séracide a rappelé que c'est un aumône que tu fais envers tes parents. Quand tu dis des bonnes paroles vis-à-vis d'eux, tu es en train de faire un aumône pour eux. Parfois, on oublie que dans cette dimension existe aussi une demande du Seigneur, un enseignement qui est donné à travers
Josué du Séracite dans son livre. Et à la place de tes péchés, elle sera pour toi une maison nouvelle. Si tu vis cet monde-là, si tu vis ce don de sentiments, de paroles, de respect vis-à-vis des gens qui sont autour de toi, pense que tu es en train de vivre un monde, de donner de la charité. Et dans cela, tes péchés te seront pardonnés et sera pour toi une nouvelle maison. Parce que toi aussi, tu seras amené à construire une maison et à avoir des enfants. Et donc, si tu vivais le respect vis-à-vis de tes parents, tu auras aussi le même respect de tes enfants vis-à-vis de toi. Si tu as donné assez à tes parents, tu vas recevoir aussi de tes enfants. C'est un cercle vicieux qu'on oublie parfois et on glisse facilement dans l'idée d'être avare dans ses sentiments. Donner, parfois, semble facile. Mais attention, parce que tu auras des pensées, des sentiments de dire « Ah non, mais est-ce que cette personne le mérite? Est-ce que cette personne mérite ce que je vais lui donner, que ce soit de l'argent, que ce soit de mon temps, de ma force, de mes vacances, de mon engagement ?» Et dans cela, facilement, tu vas dire « Non, il ne le mérite pas, je ne vais pas donner. » Et je mets un point et je m'arrête là. Mais attention, parce que le Christ, dans Matthieu 25, il n'a pas parlé que tu es en train de donner à quelqu'un. Il a dit, si tu lui donnes, tu me donnes à moi-même. Donc n'oublie pas que quand tu t'adresses à une personne qui est dans le besoin, tu t'adresses directement au Seigneur. Tu lui donnes à lui-même. La bonne parole, le bon sentiment, le sentiment d'encouragement, le mot que tu es en train de dire à ton voisin, tu ne le dis pas à ton voisin pour de vrai, mais tu t'adresses à ton Seigneur et tu lui dis ce mot d'une manière directe, vis-à-vis. Parce que c'est lui qui nous a appris cela. Donner sans penser, sans juger. Et au lieu de donner, le démon, il t'a infiltré une pensée de jugement qui a remplacé ce sentiment dedans et au lieu de faire du bien, tu as glissé dans le mal. Tu as jugé au lieu de donner. Donne même si tu sais que parfois tu te fais avoir, que parfois ça n'était pas dans les règles, ça n'était pas comme tu pourras le penser. Parce que l'amour est au-delà de la justice. Parfois, on cherche la justice. À chaque fois que j'ai cherché la justice, je ne l'ai pas trouvée. Mais à chaque fois que j'ai cherché l'amour, j'ai trouvé l'amour et la justice, mais parfois avec un petit laps de temps. Même si tu perds ce laps de temps, tu vas voir l'amour et la justice. Mets l'amour avant la justice et tu vas gagner les deux. Mais si tu mets la justice avant l'amour, crois-moi, tu vas ni trouver la justice, ni l'amour que tu vas perdre assez facilement autour de toi. Donne sans penser. Pense uniquement à la bénédiction. Si cet enfant a pensé, si je donne ces 5 pains et 2 poissons, mais je serai mort de faim. Sans doute ce Seigneur, le Maître, il va les manger lui-même et il ne va rien me donner. C'était ça la justice. C'était ça la logique qu'il pourrait penser dans sa tête. Pourquoi je donne mes 5 pains et 2 poissons? Je serai mort de faim. Mais il a donné. Parce qu'il avait confiance qu'il était en train de donner au Seigneur. Et dans le fait de donner au Seigneur, il va recevoir une grande bénédiction. Parfois on donne nos dîmes, mais on les laisse à la fin du mois. On dit, mais je vais voir, si ça me reste quelque chose, je vais donner. Et tu oublies que tu es appelé à donner tes prémices. Si tu donnes avec foi, tu vas donner d'abord le premier jour du mois tes dîmes, l'aumône, tu vas verser ce qu'il y a à Dieu, et ensuite tu connais avec foi que ce qui reste va rester, sera suffisant et même avec une grande abondance. Donne avec foi, donne avec abondance, donne avec joie, donne en sachant que le Seigneur est là pour bénir tes dents et que tu vas recevoir autant, beaucoup plus de ce que tu y avais donné. Est-ce que cet enfant avait pensé qu'il va rester 12 paniers pleins de pain et de poissons après que toute cette foule sera rassasiée? Sa foi lui a permis de faire le geste et la bénédiction était donnée par la suite. Pense à la bénédiction. Pense pas à ce qui va arriver selon ta logique. Donne d'abord tes prémices et non pas à la fin du mois. Si on compare le don de Caïn et Abel, Caïn a donné parmi les fruits de la terre, mais Abel
il a donné le meilleur de ses brebis. Il a donné les prémices. Il a donné d'abord à Dieu et ensuite il a pensé à lui. C'est pour ça que son don était favorable aux yeux de Dieu. Donne d'abord au Seigneur et ce qui reste va suffire, plus la bénédiction que tu vas avoir par le Seigneur lui-même. Donnez sans juger, donnez avec joie, donnez en abondance, donnez pas uniquement de l'argent mais aussi de votre force, de votre santé, de votre engagement, de vos sentiments, de vos paroles. N'oubliez pas que tout cela est agréable et favorable aux yeux de Dieu. النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل بيقدم لنا معجزه الخمس خبزات والسمكتين، وفي الانجيل ده ما نقدرش نعدي من غير ما نقف عند الولد الصغير اللي عطى الخمس خبزات والسمكتين اللي كانوا معاه. كان ممكن يفكر ان انا لو اديتهم خلاص ما معيش حاجه، لكن هو عطى بايمان، عطى وهو مدرك تماما ان العطيه بتاعته دي هو بيحطها في ايد رب المجد يسوع. كان ممكن يقول بس السيد اللي موجود هنا هياكل الخمس خبزات والسمكتين دولت ومفيش حاجه هتفضل، طب ما انا اكلهم انا بالاولى، يعني ان انا اللي تعبت وشلتهم لغايه هنا. كان ممكن يفكر في التفكير المنطقي العقلي البسيط، وكتير احنا بنقع في التفكير ده. تيجي هتدي مثلا عطيه تفكر هل الانسان ده يستحق ولا لا، واكيد محدش يستحق. مين يستحق عطيه؟ مفيش حد. فبمنتهى السهوله هتلاقي ان العطيه دي مش في محلك، ما ينفعش اديها للشخص ده ولا للمكان ده ولا للظروف دي ولا ولا ولا، وفي الاخر بدل ما تدي عطيه تدي ايه؟ حكم. تصدر حكم وتقع في خطيه الدينونه بدل ما تاخد نعمه وبركه العطاء. تبتدي بدل ما تاخد عطيه وفيها بركه ونعمه وكل ده تلاقي نفسك دخلت في سكه غلط، سرقت منك النعمه وحطتك في مكان مش المكان المفروض تكون فيه. وساعات كتير نحد العطيه بتاعتنا في العطيه الماليه، نفكر ان العطاء بس هو مجرد ان انا بدي اللي قدامي ده فلوس او بديله حاجه، وكتير ما اسهل تروح لحد يقول لك اما اصل انا حطيت فلوس في الكنيسه او انا عطيت مش كذا وخلاص انا عملت الواجب بتاعي، كانه الواجب بتاعك ده انت نفذته بالمبلغ اللي انت حطيته او كده. لا، ربنا يعني طموحه معاك اكبر من كده بكتير، والا ما كانش قال في متى 25 كنت مريضا كنت جعانا فاطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، لغايه ما كنت مسجونا فزرتموني. طب ما كل ده مش فلوس بس، كل ده في من صحتك وفي من وقتك وفي من الاجازه بتاعتك. هل حد فكر يدي عشور اجازته قبل كده؟ يعني انا باخد اجازه في الشهر في السنه مثلا شهر، هل عطيت منهم يوم او يومين قلت انا هصلي فيهم؟ يبقى دول وقت انا هقضيه مع ربنا بشكل كامل، يبقى ده عشور اجازتي. هروح اقعد مثلا، نزلت مصر مثلا من فتره، طب انا هروح يوم في دير احضر تسبيحه وقداس وهصلي وهدي الوقت ده عشور وقتي، عشور اجازتي يعني ربنا. هل بتفكر ان عشور يومك ده انت بتديه ربنا كوقت 24 ساعه لربنا؟ لو عندك ساعتين ونص على الاقل كل يوم تقعدهم معاه، طب لو كونتهم في اخر الاسبوع، طب ده انت بتقعد تقول القداس ساعه واثنين وثلاثه ومش عارف ايه وده، ده ما كملش العشور، ما عملش حاجه، لسه عليك كتير. ما تفكرش ان انت اعطيت ربنا الساعتين دول وقلت بس ده كده كفايه عليه الاسبوع كله، لا ده انت مقصر لان انت الحساب عندك كبير. اليوم بتاعك شوف كام ساعه والاسبوع كام ساعه، اعطيت ربنا منهم قد ايه. ما تفكرش ان عطيتك بس محصوره في الفلوس، العطيه اكبر من كده، في الوقت، في صحتك، في قوتك، في مجهودك، في خدمتك للناس اللي حواليك، اللي محتاج مساعده واللي محتاج كلمه تشجيع واللي محتاج كلمه محبه واللي محتاج كلمه تقويه وترفعه فوق. هل كنت مركز ان فلان ده مكسور وواقع ومحتاج كلمه ترفعه فوق وكده، واعطيته من وقتك واهتمامك وتركيزك علشان يبقى اقوى ويبقى احسن؟ هل انت فكرت تعمل كده ولا انت كنت بخيل في عواطفك؟ كتير يقولوا فلان ده بخيل في عواطفه في البيت، مش بيعبر كفايه، مش بيقول لنا كلام حلو في البيت، مش بيقول كلام يفرحنا. سواء الاولاد او الابناء او الامهات، تلاقي كده حد ممكن يبقى موجود بخيل في عواطفه، بخيل في الكلام الحلو، فتلاقي في حاجه مهزوزه، في حاجه مش كامله كده. يشوع بن سراخ يقول لك يعني بيمدح الابن اللي هو بيفرح ابوه واللي ما بيلومهوش في وقت ضعفه، يقول له كده لا تهينوا في وقت ضعفه في شيخوخته، يعني ما تهينوش لان انت اقوى منه، لكن فكر ان في يوم من الايام انت كمان هتبقى
يبقى في نفس مكانته. لما انت تكون بتفكر ان انت مستغل بس ان انت قوي وان انت عارف وان انت كذا، وتروح تقول له انت ما بتفهمش وانت ما بتعرفش وانت كذا وانا كذا، وتبتدي تخش في سكه زي كده، يقول لك يشوع بن سراخ ان ده يوصل لمرحله البلاسفيم، كانك بتجدف على والديك، فكده انت ما بتنفذش وصيه الاكرام بتاع والديك. وفي نفس الوقت يقول لك ان انت لما بتعمل كده كانك بتصنع رحمه مع والدك، بتديله عطيه. فالعطيه مش بتتوقف بس على انك تعمل في كلامك معاه، في احترامك ليه، في كلامك لوالديك اللي فيه احترام وفيه محبه وفيه موده. ممكن يكون مختلف معاك في الراي، ممكن، وده وضعه يعني وارد جدا يكون في اختلاف في الراي ما بيني وما بين والدي وما بيني وما بين والدتي، ويبقى في اختلافات، ده وارد جدا في الحياه زي ما بيني وما بين اي حد. لكن ننسى ونوقع بسهوله جدا حته الاحترام، تلاقيها وقعت على طول. طالما انا بكلم والدي بكلم والدتي، تلاقي حته الاحترام دي وقعت في الارض خالص، وخدت راحتي على الاخر وبوظت الدنيا. فخلي بالك، لان دي وصيه، انك تكرم اباك وامك دي وصيه، دي عطيه انت بتعملها. ويقول لك يشوع بن سراخ ان خطاياك بيها بتتمسح وبتدوب كالتلج، وبعد كده يكون ليك بيت جديد. طب ما هي نفس الشيء، انت لما كنت مركز انك تكون حلو مع والديك، طب ما اولادك هيكونوا حلوين معاك. هي كده بتلف، انت بتكبر بتعجز وبتبقى مكان والدك، وابنك بيكبر يبقى مكانك، او بنتك او والدتك او كذا، والدنيا بتلف. فانت اللي هتعمله مع والدك او والدتك هو ده اللي هيتعامل معاك في يوم من الايام. ما تنساش ده، بننسى. يقول لك تنسى كده وتفتكر انك قوي وانك عارف وان وتتحول الى ان انت يعني مبرر كل اللي انت بتعمله ده ان هو كده. لا، ما تنساش وصيه اكرم اباك وامك، ما تنساش ان فيها جزء كبير من العطاء. لو كان الولد ده كان بخيل في مشاعره وما عندوش محبه كافيه، ما كانش عاطل. كان فكر 100 مره ولقى 100 حل و100 حاجه تيجي في ذهنه تخليه ما يديش ال5 خبزات والسمكتين، يعني هو كان يعرف ان في 12 قفه هتتملى بعد كده، مستحيل. مين كان قال له؟ مين كان يعني غششه كده وقال له ان في بعد المعجزه بعد ما هتدي هناكل كلنا وهيفضل 12 قفه؟ ولا حد كان يعرف. لكن ايمانه وثقته الكبيره في الانسان اللي كان بيتبعه من الصبح ده وماشي وراه وتعلم منه وسمع كلامه وعرف هو بيقول ايه وبيفكر ازاي وبيعلم يقول ايه، خلاص عرف ان انا اللي هديه ده انا بديه ربنا. وده اللي في متى 25، لانك بيقول لك ما فعلتموه في احد هؤلاء الاصابع فانتم به فعلتم. ما تفكرش ان انت بتدي لحد او لشخص او لانسان قدامك. لو فكرت كده عمرك ما هتعمل. لو فكرت اللي قدامك يستاهل الكلمه الحلوه عمرك ما هتقولها له. ما حدش يستاهل كلمه حلوه، صدقوني كلنا وحشين. ما حدش لو فكر كده مش هيلاقي حد يستاهل. خلاص يبقى الكلام الحلو هنشطبه من القاموس، وهيبقى كلنا عمالين ندين في بعض، وكلنا عمالين نلوم في بعض، وكلنا يعني تعبانين مع بعض. ما حدش يستاهل. بالعقل كده وبالحكمه. يقول لك كثيرا ما طلبت الحق يعني او العدل فلم اجده، وكثيرا طلبت المحبه فوجدت المحبه ووجدت العدل، لكن بعد حين. ساعات كده العدل ياخد شويه وقت، فمش علشان العقد واخد وقت تضيع انت الوقت ده وتسرق كل الحب اللي في قلبك وتحرقه وترميه وتقول ما حدش يستاهل كلمه حلوه، انا بخيل مع الناس كلها في عواطفي علشان ما حدش يستاهل. لا، ما انت نفسك مستاهل. لكن انت لما هتدي كلام حلو هتاخد كلام حلو. جرب كده مره قول كلام حلو لمراتك او قولي كلام حلو لجوزك او لاولادك، هتلاقي الكلام رايح جاي. هو الاول ممكن يتخض لانه مش متعود، لكن بعد شويه هتلاقي الكلام رايح وجاي والدنيا بقت كويسه. فجربوا يعني. اول مره ممكن تبقى صعبه، لكن بعد كده بيبقى الكلام الحلو، يعني الكلام اللين يصرف الغضب. الكلام الحلو كده يدي نعمه. خليك انت نفسك حتى في وضع ما فيهوش شد، مش قلقان، مش مشدود. كل ما انت بتتعامل في البيت وانت مشدود اعرف انك هتخرب الدنيا. لكن لو هتتعامل وانت هادي كده وبتفكر هتلاقي كده حكمه ربنا نزلت عليك وبتتصرف صح والكلام طالع في اتجاهاته المظبوطه. ربنا يدينا كلنا احبائي ان يكون عندنا العطاء مش مجرد بس في الماديات، ولكن في المشاعر، في الحب، في الالفاظ، في الخدمه، في الاحترام، في الموده، في كل الحاجات دي علشان يكون لينا فعلا النصيب الصالح. له كل مجد وكرامه من الان الى الابد.